ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاسٹ نیوز۔ آئیے ناظرین، آج کی 2-3 اہم خبروں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ متحدہ ضلع میدک میں MLC انتخابات کو لے کر ہوئی پولنگ کے ووٹوں کی گنتی کل عمل میں آئے گی۔ ڈسٹرکٹ الیکٹورل آفیسر و کلکٹر ضلع میدک ڈاکٹر ایس ہریش نے بتایا کہ میدک بلدیاتی اداروں کے حلقے کے ووٹوں کی گنتی منگل کو مقامی گورنمنٹ جونیئر کالج میں ہونے والی ہے۔ اس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے آج کلکٹریٹ کے ویڈیو کانفرنس ہال میں ووٹوں کی گنتی کے افسران کے ساتھ اور بعد ازاں پارٹی امیدواروں اور ایجنٹوں کے ساتھ اپنے چیمبر میں میٹنگ منعقد کی۔ انہوں نے کہا کہ ووٹوں کی گنتی منگل کی صبح 8 بجے شروع ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 4 میزیں اس ووٹنگ کی گنتی کے لیے عمل میں لائیں گی۔ ووٹوں کی گنتی کے لیے ہر ٹیبل کے لیے 3 عملہ مقرر کیا گیا ہے۔ ہریش نے مزید کہا کہ یہ عمل دوپہر 12 بجے تک مکمل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بیلٹ پیپرز کو اسٹرانگ روم میں رکھا جائے گا۔ انہوں نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ یہ سب الیکشن کمیشن ویب کاسٹنگ کے ذریعے دیکھے گا، اس لیے گنتی کے عمل کو بہت احتیاط سے انجام دینا چاہیے۔ میٹنگ میں لوکل باڈیز کی ایڈیشنل کلکٹر پرتیما سنگھ، سویپ نوڈل آفیسر راجی ریڈی، ضلع پنچایت آفیسر مسٹر ترون، کاؤنٹنگ آفیسرز، الیکشن سپرنٹینڈنٹ شیلندر، سیاسی پارٹی کے امیدوار یادو ریڈی، ایجنٹ ماملا انجنیلو اور دیگر موجود تھے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ متحدہ ضلع میدک میں جملہ 9 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے۔ جملہ 1026 ووٹرز میں سے 1018 ووٹرز نے اپنے ووٹ حق کا استعمال کیا تھا۔ نیز متحدہ ضلع میدک میں جملہ 1026 ووٹرز ہیں، جن میں سے 454 مرد اور 552 خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ کل ووٹوں کی گنتی عمل میں آئے گی۔ TRS پارٹی سے یادو ریڈی، کانگریس سے نرملا جگا ریڈی، آزاد امیدوار سے مسٹر ملا ریڈی میدان میں شامل ہیں۔ معتبر ذرائع سے موصول شدہ اطلاع کے مطابق TRS پارٹی کو اپنی ساخت کی برقراری کے لیے ریاست میں ہوئے MLC انتخابات کی نشستوں پر قبضہ پانا نہایت ضروری ہے۔ دوسری طرف دباک اور حضورآباد کی TRS کو شکست نے یہ ثابت کر دکھانے پر مجبور کیا ہوا ہے کہ MLC انتخابات میں ان کی کامیابی کا ہی جھنڈا لہرے گا، لیکن اتنا آسان یہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا TRS پارٹی MLC انتخابات میں متحدہ ضلع میدک سے اپنی شبیہ برقرار رکھ پائے گی یا پھر اپنی پارٹی کی ساخت متاثر ہوتے ہوئے دیکھتے رہ جائے گی۔ یہ فیصلہ ووٹوں کی گنتی کے بعد ہی سامنے آئے گا۔ ضلع ایڈیشنل کلکٹر مسٹر رمیش، تحصیلدار میدک مسٹر بھانو پرکاش نے آج ٹاؤن کے بوائز جونیئر کالج پہنچ کر ووٹوں کی گنتی کے سلسلے میں سارے انتظامات کا جائزہ لیا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ రివీల్ చేస్తాను, చెప్తాడు నేను వేసాను మొన్న వేసాను కావాల్సిన క్రాస్ చెక్ చేసుకో నేను దాని మీద జై హింద్ అని రాశాను అని చెప్తాడు. అందుకని ఆ సీక్రెసీ బయటపడుతుంది కాబట్టి నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 1 లేకుండా 2, 3 రాస్తారు, అది ఇన్వాలిడ్. 1 అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్. 1 అని ఉంటే వ్యాలిడ్, 1 అని ఉండి కూడా ఇన్వాలిడ్ అయ్యే సందర్భాలు ఇప్పుడు నేను చెప్పినాను, మీరు అది చూపించలేదు. ఇట్లా రాసిన ONE 1 రాసిన ఇన్వాలిడ్ అయితే ఓన్లీ ఇద్దరు 1 ఆర్ ఇది ఆర్ హిందీ దేవనగిరి స్ట్రిప్ లో రాసిన వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టబుల్. ఇట్లాగే 1 పెట్టి అది కూడా యాక్సెప్టబుల్, కానీ 1 ఉండాలి. ఇట్లా 2 బాక్సులకు ఆశ పైన కొద్దిగా కింద పెడితే అందరూ కూర్చుంటారు. బట్ దీని ఏంటంటే మనం సూపర్వైజ్ చేయాలి, నాకే విషయం. సో ఇది ఫస్ట్ ఫోర్మోస్ట్. మార్నింగ్ 8 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు బై 7:50, 7:45 కల్లా వస్తే అది స్ట్రాంగ్ రూమ్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. 7:30 కల్లా వస్తే రిక్వెస్ట్ చేయాలంటే 7:30 కల్లా రండి. మీరు మీ ఏజెంట్స్ 7:55 వచ్చినా పర్లేదు, బట్ మీరు క్యాండిడేట్ కానీ మీరు ఎలక్షన్ ఏజెంట్ మీరే కదా. 7:40 కల్లా స్ట్రాంగ్ రూమ్ ఓపెన్ చేసేస్తాం. 4 టేబుల్స్ వేసాం కాబట్టి మనకు కౌంటింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ కూర్చో సైలెంట్గా ఓన్లీ 1 అని రాయాలి. 1 ప్రిఫరబుల్లీ ఎవరి బాక్స్లో అది రాయాలి. ఇక్కడ రాయొచ్చు, ఇక్కడ రాయొచ్చు. ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కడ రాసినా కానీ వ్యాలిడే. మీ భాగం ఉంటుంది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంగ్రెస్, ఇదంతా మీ కాంగ్రెస్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ వేయాలి 1 అని, ఇక్కడ వేసినా వ్యాలిడే. పొరపాటున కొందరు తెలియక ఇక్కడ వేస్తాం, అదైనా వ్యాలిడే. ఇక్కడ వేసినా వ్యాలిడే. ఒక్కటేంటంటే పైకి కిందికి కొందరు పొరపాటున 2 చోట్ల గీత తీసుకోండి, అది ఇన్వాలిడ్. క్లియర్గా ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ ఉంటే వ్యాలిడ్. సో ఫస్ట్ బాక్స్ వస్తుంది 75%
కవర్ ఆ బాక్స్లో అయితే ఒక 25% బై మిస్టేక్ ముసలు వేస్తే దట్ విల్ బి వ్యాలిడ్ అంటే 75%. యూజువల్ గా ఇట్లా మీరు చెప్పేది ఇట్లా ఉంది అంటున్నారు. జనరల్ గా అది మనము అది క్లియర్ గా చెప్పలేదు, పైన కింద ఉంటే ఇన్వాలిడ్ చేయమని ఉంటుంది. ఇట్లా ఉంటాయి మీరు చెప్పేది ఇట్లా కానీ సార్ అనేది అంటే ఎక్కువ భాగం ఎట్లుంటే ఇవాళ ఇట్లుంది. మీరు బయట అంతా ఎక్కువ ఉన్నది, కింద ఒకటి ఉంటుంది. చిన్నగా టచ్ అయితే తెలియక ఇది యాక్చువల్ ఏమనుకుంటుంది Sir, this is valid ROC. It is clear कि he అంటే is కొందరు తెలియక ఇక్కడ రాస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా రాస్తారు, జస్ట్ అట్లా వచ్చి